Unité 3, semaine 1, grammaire. La phrase déclarative et la phrase interrogative. Donc في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لا phrase déclarative شنو معنيتها et la phrase interrogative شنو معنيتها et on va faire ensemble les exercices qui se trouvent sur cette page. Donc la phrase déclarative c'est une phrase هي عبارة عن جملة qui déclare متفقين il déclare c'est-à-dire elle énonce donc كتعطينا واحد لينونسي كتعلن لينا على ايش على ان في واحد الحدث على اون انفورماسيون واحد المعلومه ولا على اون اوبينيون اللي هي واحد لوبينيون سيتادير واحد الراي متفقين دونك لا فراز ديكلاراتيف كتعطينا معلومات ولا راي ولا كتعطينا معلومات على شي حدث متفقين اما لا فراز انتروغاتيف اللي هي هنايا دونك في لا فراز انتروغاتيف كتعطيني هي عباره عن سؤال متفقين c'est une phrase qui sert à poser une question c'est une phrase هي عباره عن جمله qui sert à poser une question donc شنو الهدف منها هو طرح سؤال متفقين donc je lis les phrases coche la colonne qui convient donc est-ce qu'elle jouera avec nous est-ce qu'elle jouera avec nous هل ستلعب معنا متفقين دونك واش هادي il pose une question تطرح سؤال ولا il donne une information دونك il pose une question حيت tout d'abord تنشوفوا بلي كتسالي بعلامه استفهام un point d'interrogation اي جمله كتسالي بعلامه استفهام point d'interrogation c'est une phrase interrogative كتعني انها جمله تطرح سؤال متفقين اذا هنا كتشوفوا بلي هذا عباره عن سؤال est-ce qu'elle jouera avec nous هل ستلعب معنا donc elle pose une question اذا je vais cocher ici متفقين سليم lance la toupie avec adresse donc سليم il a lancé la toupie لاح شنو الطرومبيه دونك هنا كيعطيوني واش سؤال نو ماشي سؤال دونك كتعطيني معلومه بلي سليم راه لاحها متفقين دونك elle donne une information la troisième phrase متفقين la cour de récréation الساحه ديال الاستراحه est un espace de jeu هي عباره عن مساحه متفقين ديال الالعاب دونك هنايا واش كنلاحظوا باللي عباره عن سؤال ام تعطينا معلومه ايناس تانية دونك هنا كتعطينا معلومه la dernière où se déroule la partie du football فين مديوره la partie du football c'est-à-dire الماتش ديال الفوتبول فين كاين فين اين يقع اين يحدث فهمتوني زعما فين لاعبين الماتش ديال الفوتبول دونك هنا سي اون كيسيون مثلا انا باغا نعرف فين لاعبين جو في بوزي سيت كيسيون او سي ديرول لا بارتي دو فوتبول متفقين دونك جو réfléchis et je manipule Salah n'aime pas jouer à la marelle دونك صلاح ما كيعجبوش يلعب بلا ماريل اللي هي لعبه القفز Vas-tu participer à la balade en forêt? Vas-tu participer à la balade en forêt? Vas-tu participer à la balade en forêt? دونك هنا السؤال الاول قلنا بلي صلاح ما تعجبوش اللعبه ديال القفز اما الجمله الثانيه فقلنا بلي طرحت سؤال واش غادي تشارك في لا بالاد دو لا فوري يعني الخرجه اللي غادي تكون في الغابه متفقين Donc, les questions posées ici. Lis les phrases. اقرأ الجمل. Donc, c'est ce que je viens de faire. Quelle information apporte la phrase A? إن معلومة كتعطينا الجملة الأولى. Donc, الجملة الأولى كتعطينا المعلومة ديال أن صلاح ما كيعجبوش يلعب بلا ماريل. متفقين؟ Donc, la première phrase nous informe que Salah n'aime pas jouer à la marelle. Donc, je vais écrire ici. Donc,
La phrase A nous informe كتعلمنا que Salah n'aime pas لا يحب jouer à la marelle. Point. La phrase A nous informe que Salah n'aime pas jouer à la marelle. Maintenant, on passe à la question 3. Que fait celui qui parle dans la phrase B? Par quoi se termine cette phrase? شنو كيدير هذا اللي كيهدر في الجملة B وباش كتسالي لا phrase. دونك هذا اللي كيهدر في الجملة B شنو قال؟ Vas-tu participer à la balade en forêt? Donc هاد السيد اللي كيهدر qu'est-ce qu'il fait? Il pose une question. C'est clair? Donc j'écris. Donc la question 3. Il pose une question. Après, قالوا لنا par quoi se termine cette phrase? بماذا تنتهي هذه الجملة؟ متفقين؟ Donc on va dire elle se termine تنتهي et se termine par un point متفقين؟ un point d'interrogation. هاد لو بوين d'interrogation اللي هو هذا متفقين؟ دونك هذه كنسميوها ان بوين d'interrogation علامة استفهام متفقين؟ Elle se termine par un point d'interrogation. Question 4. Comment est la lettre qui commence chaque phrase? كيف دايره لا لتر اللي كتبدا بها كل جمله؟ دونك الا لاحظتوا معايا الجمل بجوج صلاح و فا بجوجهم سو سون دي لتر كي دايرين ماجوسكول. دونك كيف دايرين هاد الحروف باش كيبداو بها لي لتر كومون يسون؟ دونك يسون ايكري ان باردون ما كيبان لكمش ان ما جوسكول متفقين؟ ماجوسكول اللي هي حروف كبيرة متفقين؟ Question 5. Par quoi se termine chacune de ces deux phrases? بماذا تنتهي كل من هذه الجملتين؟ Donc la première phrase se termine par un point et la deuxième phrase se termine par un point d'interrogation. Pardon, d'interrogation, c'est clair? Donc j'écris 5. La première phrase se termine par un point. Entre parenthèses, voilà. La deuxième phrase se termine par un point d'interrogation. Entre parenthèses, voilà, c'est clair? La première phrase se termine par un point. La deuxième phrase se termine par un point d'interrogation. C'est clair? Donc on passe متفقين؟ Donc on passe ce que j'ai compris. دابا غادي نشوفوا شنو فهمنا واش فهمنا.
complète la règle avec. غادي نكملوا هاد الجملة باش interrogative, déclarative, point d'interrogation, point majuscule. majuscule هي الحروف الكبيرة، point هي النقطة، point d'interrogation هي علامة استفهام، déclarative donc une phrase déclarative هي جملة اللي كتعطيني معلومة ولا شي حاجة، interrogative donc une phrase interrogative c'est une phrase qui pose une question. متفقين؟ une phrase qui apporte une information. الجمل ولا جملة التي تحضر معلومات، متفقين؟ ماشي بهذا المعنى ديال تحضر، انما الجمله اللي كتعطيني معلومات. او raconte un événement ولا كتحكي واحد الحدث. est une phrase une phrase qui apporte une information donc الجمله اللي كتعطيني معلومه. ولا il raconte un événement c'est une phrase. شنو كنسميو هاد لا phrase؟ c'est une phrase déclarative. ركزوا معايا. déclarative. Elle commence par une majuscule donc كتبدا بماجuscule et se termine par point. Très bien. Par un point. Une phrase qui pose une question. الجملة اللي كتطرح لي سؤال. C'est une phrase. شنو كنسميوها؟ interrogative. متفقين؟ C'est une phrase interrogative. Elle commence par une باش كتبدا par une majuscule. Et se termine par un point d'interrogation. Pardon. متفقين؟ Je passe la dernière partie de la vidéo ou de la leçon. Voilà. Écris le signe de ponctuation qui convient نقطة point ou point d'interrogation علامة استفهام. دونك عندي جمل هنا 1 2 3. كل جملة خاصني نكتب ليها في الاخر واش كتسالي بنقطة، اذا عبارة عن phrase déclarative ولا كتسالي point d'interrogation. Donc c'est une phrase interrogative, c'est clair? Donc est-ce que tu aimes faire des randonnées à vélo ou à pied؟ واش كيعجبك دير دي راندوني يعني بحال كتمشي تسارى كدير واحد الخرجه صغيره ولا رحلات واكسيتيرا. واش افيلو يعني بالدراجه ولا ابي على رجليك. دونك هذا عباره عن سؤال يعني كنسول ديجا كتبدا ب اسكو. متفقين؟ دونك ان بوين d'interrogation. La deuxième phrase. Le Scrabble est un jeu pardon. متفقين؟ est un jeu passionnant. est un jeu passionnant يعني عبارة عن لعبة كي دايرة passionnant يعني بحال تتعلم مولاها الصبر بزاف وهذا. متفقين؟ دونك هنا كيعطيني معلومة على هاد اللعبة. دونك il va se terminer par un point. Très bien. Que préfères-tu؟ ماذا تفضل؟ les jeux d'équipe ou les jeux d'individu؟ واش الالعاب ديال ليكيب يعني بالمجموعه ولا les jeux d'individu يعني الفرديه؟ donc c'est une question. Voilà. Donc on a terminé la vidéo ديال اليوم. شفنا فيها لا phrase interrogative et la phrase déclarative. نتمنى تكونوا استفدتوا منها وعجبتكم لا فيديو. الى عجبتكم ما تنساوش تخليو لايك و لي كومونتير ديالكم si vous avez des questions. اي فوالا ما تنساوش ديروا ابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم الدروس كاملين ان شاء الله. نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. بسلام عليكم.